Romola tamatanoe, abaton jagata tanoe, vejamola yale, aya vejamola vale. Romola tamatanoe, abaton jagata tanoe, ralinga nache, abamutrenga nache. Romola tamatanoe, abaton jagata tanoe. Hi friends. What a beautiful countryside in Raigada district. We are on our way to a Kond village from Bisam Katak, which is about 20-25 kilometers through the hinterland of the outer periphery of Nyamgiri hills. You can see the beautiful hills. This is a small pond, and here the time has stood still. I am Jitu Mishra, a co-founder of Sarna Education and Cultural Services, Bhubaneswar. Today we are covering stories of Kond communities, who are one of the indigenous communities in Odisha. They are Desia Konds, and these communities are known for their traditional knowledge of traditional seeds and traditional agricultural practices. So we are going to document their traditional knowledge system on agriculture. But you can enjoy now such a beautiful countryside. We just drove through a beautiful virgin landscape, untouched by time. Friends, I'm in a small village of Desia Kond tribe called Darukona, which is in the periphery of Nyamgiri mountain range. You can see the beautiful hills behind me, in front of me. And all the women of the village are involved now with the post-harvesting activities, which we'll be seeing now. So as you know, Desia Kond is one of the major tribes in Odisha. They live mostly in Koraput and Kandhamal regions. So you know also about the other two Kond tribes like Bhutia Kond and Dongria Kond. So Desia Konds are supposed to be little advanced, and their villages are found mostly on the foothills of Nyamgiri and of Eastern Ghats. So let's go to a trail now. झुडुंग आमर 4-5 प्रकार झुडुंग अच्छे आज्ञा गोटे एटा गोटे प्रकार झुडुंग ये या बड़ झुडुंग आम कहूँ आउ गोटे झुडुंग अच्छी सान झुडुंग यार तार माने आकार रे भी सान आउरी दिन रे भी सान एटा अलगा या आउरी गोटे प्रकार अच्छी एटा गोटे प्रकार एटा किंतु वर्षा पाई टिके खराब हो जाइछि आ गोटे आमे देखिबा एटा गोटे प्रकार आउरी भी गोटे प्रकार अच्छी पूरा छोट हेबो आउरी गोटे प्रकार झुडुंग एटा किंतु आमर लोकल माने आमर कुई भाषा रे आमे कटिंग कहबू डंगराणी लोकल ओडिया रे कुई रे हेले डंगराणी आ ओडिया रे हेले कटिंग कहूचु एटा भी झुडुंग रो गोटे प्रकार आउरी अच्छी आउ गोटे पूरा धला हेबो सेटा 2 प्रकार अच्छी धलार माने गोटे छोट हेबो आउ गोटे बड्ड हेबो
ଏଠି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭେରାଇଟିର ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ। ଏଇଟା यार खाइबार प्रणाली जदि आम देखा ताहले आकु आम जाऊरे भी मिसेकरी खाऊ डाली करी भी खाऊ आउरी माने टंपा जेंती खिचुड़ी खिचुड़ी बनाती सेमती करी भी खाऊ तापर जेते बेले आकु माने नुआ फलिबो सेते बेले आम डंगर देवी को पूजा भी करू कहीं सेटा पूजा करू बोले सी माने निज जगार निजे माने जगी रखी आमको माने फसल देची तेणुक प्रथमे ताकू पूजा करू तांकू प्रथमे खाइबा को देऊ तापर आमे परे खाऊ जेते बेले आमे खाऊ खाली आमे मनीष हिसाब रे आमे खाऊनु सेति पय आमे जेतकी तोली किरी आनिबू ता परे मध्य बळका किछि आमे सेति छाड़ी देबू तेणुक सेटा छाड़ीबार आमर कारण होची सेठी आम सहित आहुरी अलगा जीव भी अच्छी जमी पिंपुड़ी अच्छी चढ़ई अच्छी माने आउ माने कुटरा भी अच्छी ठेकुआ भी अच्छी से माने भी खाइबे तेणुक आम सेटे भी किसी छाड़ी आसू आउ किसी धरिकी आसू जोटा भी आम घर को धरिकी आसबू सेटा भी आम घर हिसाब से आम निजे निजे खाइबू ना ओडिशा पड़िशा जी भी करि नथिबे तांको मानक सहित मध्य बांटा कुंटा करिकिरी खाऊ आउ कुणिया बंधु बांधव मानक सहित मध्य बांटी कुंटी करी आम खाऊ तो एथिपाई आम एई चाष माने एटा गोटे प्रकार नहीं आम या सहित आउरी भी अलग अलग प्रकार आम मिसेकरी सेटे करि थाऊ जेमति कि जन्हा मिसई थाऊ गांटिया मिसई थाऊ कांगू मिसई थाऊ मांडिया मिसई थाऊ बहुत प्रकार सेटी माने लाउ भी मिसई थाऊ आउ जन्ही भी मिसई थाऊ झुडुंग भी मिसई माने लंका भी मिसई थाऊ आउरी काकुड़ी भी मिसई थाऊ कलरा भी मिसई थाऊ बहुत प्रकार माने फसल सेटे मिसेकरी आम करूँ सेटा कौन ये सेना देला आमको डाली किंतु जनी लाउ बोईतालु एटा आमको परिबा हिसाब रे देला तेणुक आम सेठू ही आरंभ करि थाऊ पखापाखि खाइबा समय आमर आरंभ हुए जुलाई सेप्टेम्बर ठारू आरंभ करी पुणी जुलाई सेप्टेम्बर पर्यंत सेठी सरीब चाषटा जदि सरीगला ताहेले आम सेठी कंदा कंदा 12-13 प्रकार कंदा मिले नंगल कंदा मिले शिमली कंदा मिले गणी कंदा मिले हिरू कंदा मिले डाकली मिले कारा मिले नापा मिले हेमी मिले कलेर मिले केटा मिले डाबी मिले बड़े माने प्रकार होकरी सेठू भी आम कंदा पाई थाऊ ता सहित आमर बहुत गुड़ाए फल गछ भी आम से मझी मझे छाड़ी थाऊ जमती कि अँला बाहाड़ा आउरी पार्चेली तापरे तुरड़ी ये बहुत केंदू बण भालिया एटा भी आमे बहुत माने सेटू भी से संग्रह करी फल हिसाब रे भी आणु कड़ा शाग एटा आमर लोक मैंने आमे केबे आमे चाष करिकिरी शाग को आमे खाइबा सेटा आमर अभ्यास नहीं जोटा भी आमर बाड़े डंगर रे उठिबो सेटा ही आमे खाउचु शाग बहुत प्रकार अच्छी एटा कड़ा आउ गुटे अच्छी एमती ही देखा जीवो सेटा कंटा शाग आउ गुटे अच्छी गुरड़ी शाग आउ गुटे अच्छी पतली शाग आउ गुटे अच्छी हाटुआ शाग आउ गुटे अच्छी टुटुम शाग शाग पाखापाखि आमे जदि गणिबा ताहेले जमीरु आउ डंगररू पाखापाखि 31-32 प्रकार शाग आमे खाउचु वर्ष सारा तो सेटा सबु बेले जे सब शाग मिलिबो सेटा नाही तो सीजन वाइज एबे एई सीजन रे माने एई माने ऋतु रे एई शाग भरपूर एटा हमको प्राय तो जुलाई अगस्त रु आरंभ करी नवेम्बर डिसेम्बर पर्यंत हम तापर माने जेते बेले हमर जून जुलाई बेलकू
ଟୁଟୁମ୍ ଶାଗ ହେବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ନଭେମ୍ବର ପାର ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆମ ମାନେ ନଦୀରେ ଗୋଟେ ଶାଗ ଅଛି, ତାକୁ କୋଟି ଶାଗ, କୋଟି କୁଚା କହିବୁ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ଶାଗ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ଧାନ କାଟାକୁଟି ସରିଗଲା, ସେଟା ବାନ୍ଦା କୁଚା କହିବୁ। ସେଟା ତାପରଠାରୁ ମିଳିବ ସିଏ ପୁରା, ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମିଳିବ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଖରା ମାସ ଯଦି ହେଇଗଲା ଏଇଟା ସବୁ ମରିଯିବ, ଆଉ ମାନେ ରେଷ୍ଟ ମାନେ ହେଇ କରିଦେଲେ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯିବୁ ଡଙ୍ଗରକୁ। ଡଙ୍ଗରରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯିବୁ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ସିଟି କୁଚା, ତାପରେ ଆମ୍ବଳି କୁଚା, ତାପରେ କପ୍ କୁଚା, ହଁ କପ୍ କୁଚା, ଏଇଭଳିଆ 3-4 ପ୍ରକାର ଶାଗ ଡଙ୍ଗରରୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆଣିବୁ। ତ ସେଇଟା ଆମେ ଭାଜିକିରି ବି ଖାଇବୁ, ଯେମିତି ଅଲଗା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଖାଆନ୍ତି, ମାନେ ତେଲ ଲୁଣ କରିକିରି ଲଙ୍କା କରିକିରି ଭାଜିକିରି ବି ଖାଇବୁ। ତାପରେ ଆହୁରି ଆମେ ଖୁଦ ପକେଇକିରି ବି ଖାଇବୁ। ଖୁଦ ଯଦି ଖୁଦ ସହିତରେ ତେନ୍ତୁଳି ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମ୍ବ ଟାଙ୍କୁ ବି ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମ ଗାଁରେ ଭରପୁର ଅଛି ଚେରି ମାନେ ଟମାଟୋ, ଛୋଟ ଛୋଟଟା ଏବେ ସେ ଫଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବଣି। ସେ ଟମାଟୋ ବି ଆମେ ପକେଇକିରି ସେଠି ଖାଇବୁ। ସେଟା ବହୁତ ମାନେ ପାଟିକୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଦ ବି ଲାଗିବ, ଆଉ କମ୍ରେ ବି ସେଟା ପକେଇଦେଲେ ଟିକେ ବେଶୀ ବି ହେବ। ତ ଏବେ ସେମିତି ଆମେ ପ୍ରାୟ ମାନେ ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଯେତେବେଳେ ମାନେ 2-3 ଯେଉଁ ଋତୁ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ, ଆମେ ସବୁ ଏଇ ଜମି ଆଉ ଡଙ୍ଗର ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର। ତ ତେଣୁକରି ପ୍ରାୟ ଲୋକମାନେ ଆସିକିରି କୁହନ୍ତି ବେଡ୍ ବନେଇକିରି ଶାଗ କର, ଇଏ କର, ସେଇଟା ଆମ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଆଉ ହେଉନାହିଁ। ମାନେ କ'ଣ, ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସଟା ଆମର ନାହିଁ। ତ ଆମକୁ ତ ଭଗବାନ ଦେଇଛି, ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା, ସେଠୁ ଆମେ ଖାଇବା। ଆକୁ ଯଦି ସେ ବେଡ୍ ବନେଇବା କାମ ଯଦି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ସେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବୁ, ଏଇଟା ସବୁ ବୁଡ଼ିଯିବ, ଏଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ଆଉ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଯେତେ ଆମେ ଖାଉଥିବା ତାର ବଂଶ ଏତେ ବିସ୍ତାର ହେଉଥିବ। ଯେଉଁଟା ଆମେ ଖାଇବା ଛାଡ଼ିଦେବା ତା ସହିତରେ ସିଏ ବି ଛାଡ଼ିବ, ତା ସହିତରେ ଆମର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରୀତିନୀତି ଅଛି ସେଟା ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଦେଖେ ଏବେ ଆମେ ଖାଲି ଖାଇବାଟା ନାହିଁ, ତା ସହିତ ଆମର କିଛି ଡଙ୍ଗରକୁ ବି ମାନିବାଟା ନାଇଁରେ, ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ନାହିଁ, ସେ ଜାଗାରେ ଏଇ ମହାପୁର ଅଛି, ସେଠୁ ଆମେ ତୋଳିବା ନାହିଁ। ଇଆଡ଼େ ମହାପୁରକୁ ବି ଆମେ ସମ୍ମାନ କଲୁ, ଇଆଡ଼େ ଶାଗକୁ ବି ଆମେ ଖାଇଲୁ। ଯଦି ବି ଆଣିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସେଠି କାହା ସହିତ ଗଲେ ହେବ କି ନାହିଁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଜାନି ଦିଶାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ସମ୍ମାନ, ତାକୁ ବି ପଚାରିକିରି ସେ ଜାଗାକୁ ବି ଯାଉଛୁ। ତ ସେଠୁ ବି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ବି ଆମେ ସମ୍ମାନ କରିକିରି ପଚାରୁ। Friends, you can see the vastness of mixed farming, and I would say they are the true scientists actually. There is no need of any external interventions, because I don't think so anybody would have better knowledge than what these people have. So very good understanding about the land, the soil quality, the mountains, surrounding mountains, the hills, the pattern of monsoons, the rainfall. So based on all these understandings, they have been for hundreds and thousands of years they are cultivating, and they are all self-sustained farmers. There is no need of any external interventions. So it is pity that most of our so-called scientists, even the students of various agricultural universities, they look down upon the traditional agriculture practices. This is what is a pity, and it's not important to just preserve these traditional knowledge, because it is fast dying out because of so many factors. It's not it is also important for preserving the traditional knowledge system. It's also spread. The idea has to be spread, especially among the people, those who don't believe in the traditional knowledge systems. So this is what I have to say. Thank you.